बीटीएस म्हटलं कितें ऍक्च्युली आणि आहा कितें ऍक्च्युली ते? Okay, so BTS is like one of the most viewed group boy band, and अख्ख्या वर्ल्डान ते खूप फेमस आहा. ओके. You know the craze, and obviously चोडवा सुबेस पेता, and it consists of 7 members: Jin, J-Hope, Suga, ओके. RM, V, Jungkook, Jimin. आता म्हाका 7 जाणांच्या बद्दल ऐकपाक जाय. सो एक तुम्ही मध्ये एक प्रश्न केलो की फिमेल्सां मध्ये चड क्रेज आहा म्हणून. सो फिमेल्सांक चड क्रेज कित्याक आसा? Because they are really handsome, and म्हणजे apart हांगासर from चेडे them, हँडसम ना तर? okay. It's not about handsome, because आणि लोकांक कितें जाता, कोण आपल्यान मातसो डिफरंट दिसलो म्हणून तुका आनीक अट्रॅक्शन जाता. ओके. So they look completely different from Indian people. ओके. ताका लागून आनीक like craze वाडला तेंचो.